আমাতে আছে ভারত হৃদয়ের কোণে। আমি শক্তি গণতন্ত্রের ধারক মনে প্রাণে। ভারত তঙ্গ ভারত আনি বখাও আংলে ভার লকুরাই দানি বরং খাবাই খুবাই। আমি যোদ্ধা মেলবন্ধন জাতি ধর্মের মিলন আয়ত। আমি সত্যি আমি সত্তা আমি গর্বে বেঁচে থাকার কারণ। আংলে শঙ্করা হালো কিসিং দফা মানিমুং মালাই মাকুয়া। আংলো আমি ভারতের ভোটদাতা আমি ভাগ্য বিধাতা। আমি ভারতের ভোটদাতা আমি ভাগ্য বিধাতা। চমারিনি খরকসা আংনক পালন শ্রীনাইসা। ভারত চমারিনি খরকসা আংনক পালন শ্রীনাইসা। সবচেয়ে বড় উৎসব দেশের সবার মৌলিক অধিকার। পক্ষপাত না রেখে ভোট হোক দেশকে সুন্দর গড়বার। কারোর কথায় ভয় না পেয়ে মূল্যবান ভোট দরকার। দেশের ঐক্য সংহতিতে আছে গর্ব করবার। বেলায় কতর তেরো হানি মানথাই চুং যতনি। নিনিয়ানি হিনিয়া ওই চাং মানি আন্থাং নাই থাকায়ং সনাম থানি। কেবনি কোনো কিরিয়াওই নাং মা চং মারি চং থানি। হায়ুংনি থান সা দং লাই মাও দং কুং চুক নানি। আমি যোদ্ধা মেলবন্ধন জাতি ধর্মের মিলন আয়তন। আমি সত্যি আমি সত্তা আমি গর্বে বেঁচে থাকার কারণ। আংলে শঙ্করা হালো কিসিং দফা মানিমুং মালাই মাকুয়া। আংলো আমি ভারতের ভোটদাতা আমি ভাগ্য বিধাতা। আমি ভারতের ভোটদাতা আমি ভাগ্য বিধাতা। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা?
This is Nelson Deburma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. A BSF Jawan was seriously injured and a Bangladeshi smuggler lost his life in a conflict. This incident happened in Indo-Bangladesh border area of Magruli under Irani police station of Shahar. The corpse of Bangladeshi smuggler and BSF Jawan was taken to Unakoti district hospital. Rajendra Riyang will contest in East Tripura Lok Sabha seat and Ratan Das will contest in Ramnagar Assembly by-election. Left Front convener Narayan Kar announced the name of the candidate at a press conference held at the CPIM state office at Melarmat on Sunday. A public meeting program was held on Monday at Khumulung Nuai Auditorium Hall organized by 12 number Tagarjala Mandal in support of West Tripura Lok Sabha seat candidate Biplab Kumar Deb. Former Chief Minister of Tripura Biplab Kumar Deb inaugurated the program by lighting the lamp. Vipramata Supremo Maharaja Pradip Kishore Debrame attended the program. The police of Vishalgarh police station arrested 4 people on Sunday night on charges of drink and drive. Among the 4 arrested, one is Sangamitra Das, a doctor by profession in AGMC. An organizational meeting was held in Khorang Community Hall under the initiative of 11 number Mandai BJP members on Monday in support of West Tripura Lok Sabha seat candidate Biplab Kumar Deb. Former Tripura Chief Minister Biplab Kumar Deb and Tripura Matha MLA Sapna Devrama inaugurated the program by lighting a lamp. While rescuing the thief, this time the police of Joraibari police station was beaten by the common people. Later, the police managed to arrest 5 accused. Bringing to you the news of the day. A BSF Jawan was seriously injured and a Bangladeshi smuggler lost his life in a conflict. This incident happened in Indo-Bangladesh border area of Magruli under Irani police station of Shahar. The corpse of Bangladeshi smuggler and BSF Jawan was taken to Unakoti district hospital. It is known that on Sunday afternoon, a group of Bangladeshi smugglers illegally tried to cross through the India-Bangladesh border area in Shahar. At that time, a BSF soldier of number 199 force on duty at the India-Bangladesh border saw the Bangladeshi smugglers and tried to stop them. However, the Bangladeshi smugglers brutally beat the BSF Jawan and tried to take him to Bangladesh. Meanwhile, other BSF Jawans witnessed the incident and rushed to the spot and shot them and rescued the BSF Jawan from the hands of the Bangladeshis. During the gunfire of the BSF Jawans, one of the Bangladeshi smugglers was shot dead. After that, the BSF Jawan took the injured BSF to RGM hospital in Shahar for treatment. From there, the BSF Jawan was referred to Unakoti district hospital for better treatment. On the other hand, BSF soldiers took the body of the dead Bangladeshi smuggler to Unakoti district hospital. At present, the body of the dead Bangladeshi youth is kept in the mortuary of Unakoti district hospital. কিছুক্ষণ আগে একটা বিএসএফ এর গ্রুপ তারা দুজন এসছে পেশেন্টটাকে ব্রড ডেড নিয়ে এসছে এসে আমাকে বলছে এক্সামিন করার জন্য তো এক্সামিন করার সময় আমি দেখলাম যে পেশেন্ট মানে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না পেশেন্টের পালস বিপি কিছু পাওয়া যাচ্ছে না তো তারপরে ভালো করে এক্সামিনেশন দেখে দেখলাম যে পেশেন্টের পায়ে একটা জায়গাতে গুলি লেগেছে তো ওখান থেকে অনেকটাই ব্লাড লস হয়েছে এন্ড পেশেন্ট ক্লিনিক্যালি ডেড মানে মারা গেছে হ্যাঁ মৃত অবস্থায় পেশেন্টটাকে নিয়ে এসেছে আমাদের পেশেন্টের নামও কিছু কি না এখনো তো কিছু জানা যাচ্ছে না কারণ আমি যখন যারা নিয়ে এসেছে বিএসএফ এর ওদেরকে জিজ্ঞেস করার পরে ওরা কিছু বলতে পারছে শুধু বলছে যে উনি নাকি বাংলাদেশের বর্ডারে নাকি কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে তখন ওরা
গুলি করেছে। কে গুলি করেছে? বিএসএফ রা? হ্যাঁ, ওরা বলছে গুলি করেছে, গুলি করাতে ওরা নিয়ে এসছে তারপর। তো এখন আমরা পুলিশকে ইনফরমেশন দিয়েছি। এখন কোন থানাকা স্যার? কৈলাসহর থানা। আচ্ছা। আমরা খবর দিয়েছি। এখন ওনারা আসার পর ওনারা ডিসিশন নেবে যে এই বডিটা যে নিডফুল অ্যাকশন সেই অ্যাকশনটা নেবে আর কি। আপাতত বডি আমাদের হাসপাতালেই আছে, আমাদের তদারকিতেই আছে। এবং যারা নিয়ে এসছে ওনাদেরকেও বলেছি বডি না নিয়ে যেতে যতক্ষণ না পুলিশ আসে। কোন জায়গাতে হয়েছিল ঘটনাটা বলেছে কি আপনাদের বিএসএফ? না, সেরকম তো বলেনি, বলেছে বাংলাদেশের বর্ডার। Jayant Karmakar, Sub-Divisional Police Officer of Kailashahar, rushed to the spot with a large police force after receiving information about the incident. Currently, there is intense excitement in the area based on the incident. Bureau Report, Chini Khorang. Rajendra Riyang will contest in East Tripura Lok Sabha seat and Ratan Das will contest in Ramnagar Assembly by-election. Left Front convener Narayan Kar announced the name of the candidate at a press conference held at the CPIM state office at Melarmat on Sunday. After the Lok Sabha election date was announced on Saturday, the Left Front will fight for the India Alliance in East Tripura Lok Sabha seat. Former CPIM MLA Rajendra Riyang has been nominated for this seat. Left Front convener Narayan Kar announced the name of the candidate at a press conference held at the CPIM state office at Melarmat on Sunday. He also announced the name of the candidate for the Ramnagar Assembly by-poll. Former MLA and CPIM State Committee member Ratan Das will contest this seat. CPIM State Secretary Jitendra Chaudhary was also present during the press meet. অবসান ঘটিয়ে বর্তমানে বিজেপি তীব্রমতা আইপিএফটি জোটের সরকার চলছে। তারাই মন্ত্রিসভায় আছে, তারাই এখন রাজ্য চালাচ্ছে। এখানে আমাদের দেশের এইরকম একটি পরিস্থিতির মধ্যে এই জোটের সরকারের যে অরাজকতা চলছে, গণতন্ত্র বিপন্ন, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো তারা সভা সমাবেশ মিটিং মিছিল করতে পারে না। লাগাতার ভাবে আক্রমণ হচ্ছে বিভিন্ন পার্টি অফিসগুলোতে, মিটিং মিছিলগুলোতে, অথবা অর্থনৈতিক দিক থেকে বিরোধী দলের কর্মীদের দুর্বল করে দেওয়ার জন্য, অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত করবার জন্য চেষ্টা করছে একাংশের দুর্বৃত্ত, যারা বিজেপি মদতপুষ্ট, সরকারের সাহায্য পুষ্ট। প্রশাসন নিরপেক্ষ না, প্রশাসন মদত দিচ্ছে, মামলা দিচ্ছে, মামলা নিচ্ছে না। এখানে আইনের কোনো শাসন নেই, জঙ্গলের রাজত্ব চলছে। এবং শুধু জঙ্গলের রাজত্ব না, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা, মা বোনদের ইজ্জত, সমস্ত কিছুর মাপকাঠিতে ত্রিপুরা আজকে লজ্জাজনক অবস্থায় স্তরে দাঁড়িয়েছে। এরকম অবস্থায় ত্রিপুরাকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। ত্রিপুরা বামফ্রন্ট কমিটি এই লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো দিল্লি সরকারকে, বিজেপির নেতৃত্বাধীন যে সরকার হিন্দুত্ব, উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা চালাচ্ছে, কর্পোরেট আঘাত তাদের সঙ্গে এবং উদারীকরণের নীতি নিয়ে চলছে, তাদেরকে দিল্লির মসনদ থেকে নামানোর জন্য, টেনে হিসেবে নামানোর জন্য অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দলগুলো ইন্ডিয়া ব্লকের মধ্যে সন্নিবেশিত হওয়ার চেষ্টা করছে। সে উদ্যোগ আপনারা লক্ষ্য করছেন। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মাটিতে ইন্ডিয়া ব্লকের সেই উদ্যোগকে ত্রিপুরা বামফ্রন্ট কমিটি স্বাগত জানাচ্ছে এবং আমরা এই রাজ্যের মাটিতে আমরা বামফ্রন্ট ইন্ডিয়া ব্লকের অংশীদার হয়ে আমরা এখানে বিজেপি মথা আইপিএফটি জোটের সরকারের বিরুদ্ধে জনমতকে এক জায়গায় সন্নিবেশিত করতে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি এবং তার জন্য আমরা আমাদের প্রার্থী সেভাবে আমরা মনোনয়ন করেছি। আমরা পূর্ব ত্রিপুরা সংরক্ষিত আসনে তফসিল উপজাতি সংরক্ষিত আসন, সেই সংরক্ষিত আসনে আমাদের প্রার্থী হবেন বামফ্রন্টের সিপিআইএম প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং। উনি আমাদের রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য। উনি আপনারা অনেকে জেনে থাকতে পারেন, ওনার বাবা সর্বজয় রিয়াং
সন্ত্রাসবাদীদের হাতে শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন। সেই বীরের সন্তান আমাদের এখানে পূর্ব ত্রিপুরার লোকসভা আসনে বামফ্রন্টের সিপিআইএম প্রার্থী। উনি কাস্তে হাতুড়ি তারা প্রতীক চিহ্নে উনি নির্বাচক মন্ডলীর আশীর্বাদ চাইবেন, সমর্থন চাইবেন এবং আমরা তাকেই বামফ্রন্ট কমিটি মনোনয়ন করেছি। আপনারা জেনে থাকবেন যে ভারতের নির্বাচন কমিশন আমাদের রাজ্য বিধানসভার একটি শূন্য আসন, রামনগর বিধানসভার শূন্য আসনের জন্য নির্বাচন ঘোষণা করেছে। এই শূন্য আসনে রামনগর বিধানসভার যে রামনগরে ত্রিপুরা বিধানসভার যে শূন্য আসন, সেই শূন্য আসনে বামফ্রন্টের সিপিআইএম প্রার্থী হবেন কমরেড রতন দাস। উনি আমাদের পার্টির সিপিআইএম এর পশ্চিম জেলা কমিটির সম্পাদক এবং প্রাক্তন বিধায়ক। এই নির্দিষ্ট রামনগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে উনি নির্বাচিত হয়েছেন। আমরা বামফ্রন্টের তরফ থেকে আমাদের রাজ্যের সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংগঠন, রাজনৈতিক দল, ব্যক্তি বিশেষ সবার কাছে আবেদন করব আমাদের এই প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে এই বিজেপি আইপিএফটি মথা যে সরকার, সেই সরকারের মুখের উপর জবাব দিন, যেন ত্রিপুরার মানুষ তার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। রুটি রুজি, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের অধিকারের জন্য সামনের দিনগুলোতে আরো জোরদার আন্দোলন সংগঠিত করতে পারে। কমরেড রাজেন্দ্র রিয়া কে লোকসভা কেন্দ্রে এবং কমরেড আপনার রতন দাসকে রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রে জয়যুক্ত করে আপনারা এগিয়ে যাবেন। Announcing the names of the candidates, Jitendra Chaudhary appealed to the voters to answer the VJP I-50 Tripura Mota hat by winning the candidates. Reporter Pranav from Agartala, Chini Khorang. A public meeting program was held on Monday at Khumulung Nuai Auditorium Hall organized by 12 number Tagarjala Mandal in support of West Tripura Lok Sabha seat candidate Biplab Kumar Deb. Former Chief Minister of Tripura Biplab Kumar Deb inaugurated the program by lighting the lamp. Tripura Mata Supremo Maharaja Pradit Kishore Debrame attended the program. After the Lok Sabha candidate list was announced, the supporters of state BJP are making awareness programs and campaign across the state in support of BJP nominated candidate of West Tripura Lok Sabha constituency, Biplab Kumar Deb. Similarly, a public meeting program was held on Monday at Khumulung Noi Auditorium Hall, organized by 12 number Tagarjala Mandal in support of West Tripura Lok Sabha seat candidate Biplab Kumar Deb. Former Chief Minister of the state Tripura Biplab Kumar Deb inaugurated the program by lighting the lamp. Tripura Matha Supremo Maharaja Pradit Kishore Debrame attended the program. BJP State Secretary Bipin Debrma, Takarjala Constituency Tripura Matha MLA Bishwajit Kalai, MDC Ganesh Debrma, Tripura Matha CEC member ex-MLA Rajeshwar Debrma and others were also present. While speaking in the program, former State Chief Minister Biplab Kumar Deb said, मैं महाराजा को जितना देखता हूँ उतना ही बैठ के कुछ सीखता हूँ। मुझे कभी लगता है जो मुझे इतना जो आप देते हैं मैं उसको वापस कैसे करूं, इसके लिए भी मुझे सोचना पड़ेगा। देखो, दोस्ती निभाना पड़ता है और हम दोस्ती के लिए दोस्ती नहीं करते हैं, हम देश और राज्य के जनता के हित में दोस्ती करते हैं और दोस्ती को उसके साथ जोड़ के रखते हैं। देखो, किसी के साथ आपका फ्रेंडशिप तभी होता है जब उसके सोच के साथ आपका मन मिलता है।
आपका नहीं मिलेगा तो आपके साथ रियल फ्रेंडशिप नहीं हो सकता। मैं भी त्रिपुरा का उन्नयन चाहता हूं, डेवलपमेंट चाहता हूं, जनजाति को अपना अधिकार मिले चाहता हूं। महाराज भी वही चाहते हैं, इसलिए दोनों का सोच मिलता है, इसलिए दोनों दोस्त हैं। मैं आपके प्रति आभारी हूं महाराज। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं जिस तरीके से आप मुझे प्रस्तुत करते हैं। मेरे लिए कभी कभी दिक्कत भी होता था कि मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूं और बीजेपी का स्टेट का प्रेसिडेंट भी हूं, तो मुझे सुनील देवधर की रहते हुए मुझे तो एक अर्जन मिल जाता था। सुनील जी बोलता था विप्लव ये है, विप्लव ने ये करेगा, विप्लव से ही कराऊंगा। उसके बाद और मुझे कोई नहीं मिला, क्योंकि मैं सबके बड़े हूं मेरे पार्टी में। तो सब लोग डरता है मेरे बारे में, बोले ना बोले, क्या बोलो नहीं बोलो। महाराज तो डरता नहीं कि महाराज तो मेरे दोस्त है, इसलिए महाराज मन से जो आता है वो कहता है, और जो भी कहता है मेरे बारे में अच्छा ही कहता है। और मैं हर बार देखा, हर समय देखा। मंच में बैठे सबका नाम मैं नहीं लूंगा, सबको मालूम है कौन कौन है, बता चुके महाराज ने। मैं तो अपने बारे में इतना बताऊंगा, मैं प्रार्थी हूं, सब जानते हैं, तब भी मुझे बताना चाहिए, परिचय खुद को बताना चाहिए, जो मैं विप्लव देव हूं और मैं पश्चिम आसन के प्रार्थी हूं, और मैं नरेंद्र भाई मोदी का जो हाथ है उसको मजबूत करना चाहता हूं, और मुझे सभी त्रिपुरा वासियों का आशीर्वाद चाहिए। On this day at the program meeting, Maharaja Pradyut praised Biplav Kumar Dev for his good work. जिस दिन मैं बोलूंगा कि सिर्फ तिपरा मौथा तिपरासा है, तब हम लोग 85% हो जाएंगे। जिस दिन सीपीएम बोलेंगे कि हम लोग ही तिपरासा, हम लोग सीपीएम पहले है, तिपरासा बाद में है, तो हम लोग 45% हो जाएंगे। और जनजाति मोर्चा ने भी यही बात बोला, मैं नंबर में नहीं जा रहा हूं, तो हम लोग सच में 25%, 20% हो जाएंगे। तो आपका पावर कहां है? आपका पावर है जब थानसा रहता है, जब एकता रहता है। यहां में अभी मैं स्टेट सेक्रेटरी से बात कर रहा था, उनके फादर मधुदास थे, उनके फादर एमएलए थे कांग्रेस में, मेरी मां भी थी। आज क्या वो कांग्रेस में नहीं है, बीजेपी में है, तो क्या त्रिपुरा का कम भला चाहती? नहीं। तो मैं थानसा को क्यों बोल रहा हूं, यूनिटी को क्यों बोल रहा हूं? आपका कम्युनिटी, हमारा कम्युनिटी, बुकुंबारा का कम्युनिटी पार्टी से बड़ा होता है। हमारा देश पार्टी से बड़ा होता है। हमारा भूमि पार्टी से बड़ा होता है। हमारा अधिकार पार्टी से मिलता है या ना मिलता है, उसके लिए हमको एक होना पड़ता है। जो लोग, और आज मैं आपके हाथ से ताली नहीं सुनना चाहता हूं, आई डोंट वांट योर ताली, नहीं चाहिए मुझे, आपका सोच चाहिए मुझे। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन मिला, अगर डेवलपमेंट मिला, अगर नौकरी मिला, अगर शिक्षा मिला, अगर जमीन का लैंड राइट्स मिला, तो क्या ये सिर्फ मौथा को मिलेगा, सिर्फ जनजाति मोर्चा को मिलेगा? ये सबको मिलेगा। ये सीपीएम के लोगों को भी मिलेगा, ये आईपीएफटी को मिलेगा, ये मौथा को मिलेगा, ये जनजाति मोर्चा को मिलेगा। जिसने वोट नहीं भी डाला, जिसने नोटा किया, उसको भी मिलेगा। तो मतलब ये किसको मिलेगा? तिपरासा।
तो अगर हमको कुछ चाहिए, 75 साल से हम लोग अपने ही जमीन में आंदोलन कर रहे हैं, कभी लाल टोपी पहनकर, कभी दूसरे कांग्रेस का बात सुनकर, कभी मोथा का बात सुनकर, कभी बीजेपी की बात सुनकर। अगर हम लोग सब एक हो जाते हैं और एक आवाज में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह ने हमको आश्वासन दिया, प्राइवेटली नहीं दिया, बंद कमरे के अंदर नहीं दिया, आपके सामने टीवी में बोला है कि हम चाहते हैं कि त्रिपुरा में जो ऐतिहासिक गलतियां हुई उसको आज को देखकर, स्थानीय लोगों को देखकर भविष्य के लिए हम एक कदम नहीं 2 कदम आगे जाएंगे। तो जब देश का गृह मंत्री हमको टीवी के सामने वो आश्वासन दे रहा है, राइटिंग में दे रहा है, तो उनका बात तो मानना चाहिए। अगर हम हर चीज में बोले नहीं, हमें विश्वास नहीं है, हर चीज में हम बोले कि नहीं ये तो त्रिपुरा सा नहीं है, तो ये कुछ गलत करेगा, तो नुकसान हमारा ही। The number of BJP supporters gathered on this day in the meeting was significant, but the supporters of Tripura Motha were seen saddened on this day. Reported by Pravir from Khumulung, Chini Khorang. The police of Vishalgarh police station arrested 4 people on Sunday night on charges of drink and drive. Among the 4 arrested, one is Sangamitra Das, a doctor by profession in AGMC. Vishalgarh police sat on a vehicle checking on Sunday night in front of Vishalgarh SDPO office. Meanwhile, police stopped a vehicle heading towards Agartala. 4 drunk people were on the vehicle. While interrogating them, they replied they are the son of minister and politician. In the end, all of them were taken to Vishalgarh police station. Among the 4 arrested, one is Sangamitra Das, a doctor by profession in AGMC, said the police. মধ্যবর্তী অবস্থা ছিল, তারপর আমরা ডাক্তার হিসেবে ভদ্রভাবে আমরা কিছু জানতে পারলাম। হ্যাঁ, একজন ডাক্তার পরিচয় দিয়েছে, জীবিত ডাক্তার। কি নাম? এর নাম হলো নামটা নাম কি? সঙ্গমিত্র দাস। এর বাবার নাম রতন দাস। কিন্তু আবার ভুলভাল অ্যাড্রেস দিতেছে, একবার পর অমর দাস। তারপর ভদ্রভাবে আমি এবং বিষ্ণু স্যার, আমার সিনিয়র অফিসার আসলাম, আমরা আর আপনার একদম অবাচ্য গালিগালাজ, মানে আমরা ভাষায় প্রকাশ করতে পারতাম না যে ভাষাগুলি আমাদের প্রতি ইউজ করা হয়েছে, এবং আমাদের একটা ধাক্কাও মারছে। তারপর আমরা মতো করে তাইলে আনছি, মেডিকেল করাইতে আনছি এখন হসপিটালে। মানে তাইলে বাবা মিলে এই আগামীবারে মিলে মিনিস্টার হইল, তাইলে বাবা কি রাজনৈতিক দলের রতন দাস কি না জানি, সিপিএমের না কি এখানে আমি জানি না ঠিক, আমরা তো আর পার্টি সম্পর্কে আমরা জানি না, তাই পরিচয় দিতে। তাই নাকি অন্য কিছু কইছেন আপনার? আর কিছু কইছেন? হ্যাঁ, আমরা গালিগালা দিচ্ছে এসপি সাহেবের, এসপি মানে এই করবো সেই করবো, মানে এমুকে ফোন করবো হেমুকে ফোন করবো, এই কথাবার্তা কইতেছে। তখন কইলে এসেছেন তারা? তখন আমরা বিশাল করে যে হসপিটালে নিয়ে এসে মেডিকেল। তখন দেখলাম আপনার উপরে গেছে, মানে আমাদের রুখ হয়ে আইয়ে বারবার। Moreover, the common people, including vehicle drivers, demanded strict action to be taken against them. Reported by Ashish from Vishalgarh, Chini Khorang. An organizational meeting was held in Khorang Community Hall under the initiative of 11-number Mandai BJP members on Monday in support of West Tripura Lok Sabha seat candidate Biplab Kumar Dev. Former Tripura Chief Minister Biplab Kumar Dev and Tripura Motha MLA Sapna Devarma inaugurated the program by lighting a lamp. बीजेपी जिंदाबाद, बोलो भारत माता की।
The supporters of state BJP are making awareness programs and campaign across the state in support of BJP nominated candidate of West Tripura Lok Sabha constituency, Biplab Kumar Dev, after the candidate list was announced. Similarly, an organization meeting was held in Khorang Community Hall under the initiative of 11 number Mandai BJP member on Monday in support of West Tripura Lok Sabha seat candidate Biplab Kumar Dev. Biplab Kumar Dev and Tripura Motha MLA Sapna Devarma inaugurated the program by lighting a lamp. Besides former Chief Minister Biplab Kumar Dev and MLA Sapna Devarma, the meeting was also attended by BJP State Secretary Bipin Devarma and others. Later in the program meeting, MLA Sapna Devarma and BJP State Secretary Bipin Devarma delivered their speech. আপন বাগে কোন জায়গা সিনেতে দিদাবত করে ও লোকসভা শুধু মান্দাই মন্ডল চিনিয়া পূর্ব পশ্চিম লোকসভা আসন 30টা সিজন 30টা 100% জয় নিশ্চিত কারণ কানি হিবা সিনি বিপ্লব সাধন তামা জনজাতি তামা নন জনজাতি তামা মুসলিম তামা হিন্দু তামা খ্রিস্টান যত হামজাগো কারণ কানি হিবা বিনে এমন একটা ফেস ও ফেস যত পাবলিক বলে অ্যাকসেপ্ট করে সারা ত্রিপুরায় যদি কেবল চিনি ত্রিপুরার যদি উন্নয়ন ডেভেলপ খাই থাকা চিনি বিশেষ করে জনজাতি কেবল না হাকা হাকায় নরলে বুসকাঙ্গ চিনি যে প্রাচী আসুজাক হাই একটা চিনি কিসান মুখ্যমন্ত্রী নর মুখ্যনা ত্রিপুরা সারাম বাগে যদি কেবল লড়াই খাই থাকা হাকায় বা মুখ্যমন্ত্রী বিসিম চিনি জেল তো সুগানা অনুমতি তো করো চিনি জনজাতির সমাজ প্রতিনো কেবল গুরুত্ব সহকারী সম্মান দিকা হাকায় একমাত্র চিনি মাননীয় কিসান মুখ্যমন্ত্রী তথা লোকসভা বতাইনাই চিনি বিপ্লব দা বচতরি সাই খাসুক টাউন বাগে কারণ বড় হামজাগো আবন বাগে ও লোকসভাও যত সিপিএম বড় সুদা বড় হামজাগি ভোট মারিবান কারণ তা হিবা বকুন দিন কেবল সিপিএম কংগ্রেস নিনাইয়া কারণ বিশ্বাস খাইও সবকা সাথ সবকা বিকাশ ও মূল মন্ত্র পাইছে চিনি ত্রিপুরা রাজ্য 2018 সিপিএম ইয়াকে মুক্ত রেখা তিনি নেতৃত্বে তামতে হইছা সিপিএর একদম 2024 দিন লোকসভা নগা আসুন রই তে কে সিপিএম তামলা খাবো পুরা নিশ্চিত তুমি থাকা ও লোকসভা যে নির্বাচন যেভাবে চিনি ফলাফল নাই কারণ চিনি প্রার্থী শুনো যখন সাকা 1 লাখ তলা ভোট তন্ন নানে মানে সুম ময়দানত যত সেভাবে অঙ্ক নাই কারণ চিনি লগিতাবো চিনি সহযোগী পার্টনার ত্রিপুরা মথাবো তঙ্গ চিনি আইপিএফ দিব তঙ্গ আবন বাগে তিনটা স্বর্গ মর্ত পাতাল হাই একবা বর্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনটা পার্টি এক জায়গা আর চিনি যে স্বয়ং ক্যান্ডিডেট বঙ্গা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চালাত নাই আমন লাগে जों जय निश्चित नरा কোনো জায়গা মনে না করে जों যত খা থান সাখায় পাল বাক্সা খায় চিনি যারা অর লোকাল লিডার্স ত্রিপুরা থানংথু বা আইপিএফ থানংথু जों যত পাল খায় ইয়াক কম নাই সামংখ্রাই আগামী দিন ও মান্দাই এলাকানো তেবু উন্নয়ন থানে বাগৈ চিনি লোকসভা চিনি প্রার্থী ন থাউজেন্ড ভোটার নাই হাবাই কবার বুমুমানি আবো চিনি বড় নাম বিপ্লব কুমার দেবজি बिनि थांदोंगो अमाहायते जों दिनै आशा बिश्वास दङ बनो जुदि जों पास खालायनाय जों बनो एमपि नाम रानमांगाय बनो जुदि पार्लियामेन्ट रहैमानखाय दिनै टिप्रासारनि बागै कक सानाय आबनि बागैना बखरत टिप्रासारनि दरदि टिप्रासारनि कक सानाय जों आजागावान चुकिनो जों बनो भोट दी रहनाय जों नासिक नायखांगाय मानदाय जों मानदायनि थांखिनि जों मानायग्राना ताई आत्मीय स्वजन बंधु बान्धव नबो फुनेर माध्यमे मेसेज खाइमानो पद्मफुल भोट दी नै मानदायो 47,000 भोट निकिता गोबां और वो जखन आं प्रार्थी हूँ सालों में कॉन्टेस्ट में खाएगा बीजेपी में कॉन्टेस्ट में खाएगा सीपीएम में कॉन्टेस्ट में खाएगा बीजेपी सीपीएम में लड़ाई खाई और वो आं 28,000 निबो गोबां भोट मानका बीजेपी मानका प्राय 6,000 सीपीएम मानका प्राय 5,000 तब 28,000
উদ্দোলা থানায়, বিপ্লব কুমার দেব যিনি খানিক থানায়, তারপর শুধু 28,000 ভোট ছিনিয়া দেব আমি এমএলএ মানি পরে দেব আরো সিপিএমনি ভোট আরো ত্রিপুরা মতো হাত থাকবে তার মানে 30,000 উপর মথানি ভোট তোল। After that, while speaking in the meeting, former Chief Minister of the state Biplab Kumar Deb said, এই মান্দাইবাসীর কাছে নিবেদন করতে চাই, আমাকে যতটাই আপনারা সুযোগ দিয়েছেন অ্যাজ এ চিফ মিনিস্টার, আমি ত্রিপুরার জন্য কাজ করার চেষ্টা করেছি। আমি কোনোদিনও কারোর সঙ্গে ভেদাভেদ করার কোনো আমার মানসিকতার মধ্যে আজও নেই, আগামী দিনও থাকবে না। আর এটা যাতে কোনোদিন তৈরি না হয়, কারণ কি যদি ত্রিপুরার মানুষকে আমি নাই ভালোবাসতে পারি তাহলে রাজনীতি থেকে আমার কোনো লাভই নেই। আমি আজকে সেন্ট্রাল লেভেলে কাজ করি, হরিয়ানার মতো স্টেটের আমি ইনচার্জ আছি, সেখানে 10টা এমপি আছে, এখানে তো 2টা মাত্র এমপি, সেখানে এক একটা বিধানসভার মধ্যে 2.5 লাখ ভোটার, এখানে তো 47,000 ভোটার হয়। বন্ধুরা, আমি হরিয়ানার ঘুরি, সবার কাছে যাই, কিন্তু আমি গর্ব করি যখন হরিয়ানাতে গ্রামে গ্রামে যাই, শহরে শহরে যাই, আমার নাম যখন বলে, যেমন স্বপ্না দিদি বলেছে যে পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা, ঠিক হরিয়ানাতে প্রত্যেক 6,624টা গ্রাম আছে বিপ্লব দেব ঘুরে নিয়েছে, ওখানে বিপ্লব দেব যখন বলে তার নাম বলার সময় ত্রিপুরার নাম নিতে হয়, কারণ ত্রিপুরার পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী। তার মানে ত্রিপুরার নাম ও ত্রিপুরার ঋষা বিপ্লব দেব পুরো দুনিয়ার কাছে পৌঁছেছে। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কিছুদিন আগে দেখেছে, টিভির মধ্যে দেখেছেন না, যে ত্রিপুরার ঋষা পড়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ত্রিপুরী ঋষা পড়ে উনি সম্বোধন করছিলেন ভার্চুয়ালি। ওই ঋষা হয়তো বা আমার হাতে গিয়েছে বা ডক্টর মানিক সাহেব বা প্রতি 3জন প্রধানমন্ত্রীর কাছে যান, তা আমরা যখন যাই তখন পড়িয়ে দেয় স্যারকে। তো ওই দিন আমি এত খুশি হয়েছি যে আমরা ছোট্ট ত্রিপুরাবাসী আমাদের ঋষা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশকে সম্বোধন করেছে, 140 কোটি ভারতবাসীকে একসাথে বড় সম্মান। the number of people gathered on this day in the meeting was significant. Reported by Malin from Mandai, Chini Khorang. While rescuing the thief, this time the police of Joraibari police station was beaten by the common people. Later, the police managed to arrest 5 accused. In the details of the incident, it is known that due to the increase in theft in Joraibari police station area, common people take turns to guard the area at night. People of Lakshminagar area under Joraibari police station caught a thief and informed the police on Sunday night. The thief was beaten nicely by the locals, but the police delayed reaching at the spot. When the police went to the spot and wanted to take the caught thief into their custody, a problem occurred. But the police took the caught thief into their custody and left the scene in a police car. Even the police of Joraibari police station were beaten by the common people consequently. The police managed to arrest 5 accused. But the rest of the accused managed to escape. There is intense tension in the area around the incident. Bureau Report, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chini Khorang. শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে
খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি ৩রা নভেম্বর থেকে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. A BSF Jawan was seriously injured and a Bangladeshi smuggler lost his life in a conflict. This incident happened in Indo-Bangladesh border area of Magruli under Irani police station of Shahar. The corpse of Bangladeshi smuggler and BSF Jawan was taken to Unakoti District Hospital. Rajendra Riyang will contest in East Tripura Lok Sabha seat and Ratan Das will contest in Ramnagar Assembly by-election. Left Front convener Narayan Kar announced the name of the candidate at a press conference held at the CPIM state office at Melarmat on Sunday. A public meeting program was held on Monday at Khumulung Nuai Auditorium Hall organized by 12 number Tagarjala Mandal in support of West Tripura Lok Sabha seat candidate Biplab Kumar Deb. Former Chief Minister of Tripura Biplab Kumar Deb inaugurated the program by lighting the lamp. Tripura Mata Supremo Maharaja Pradip Kishore Debrame attended the program. The police of Vishalghar police station arrested 4 people on Sunday night on charges of drink and drive. Among the 4 arrested, one is Sangamitra Das, a doctor by profession in AGMC. An organizational meeting was held in Khorang Community Hall under the initiative of 11 number Mandai BJP members on Monday in support of West Tripura Lok Sabha seat candidate Biplab Kumar Deb. Former Tripura Chief Minister Biplab Kumar Deb and Tripura Matha MLA Sapna Devrama inaugurated the program by lighting a lamp. While rescuing the thief, this time the police of Joraibari police station was beaten by the common people. Later, the police managed to arrest 5 accused. Bringing to you the news of the day.
On March 15, a Maruti 800 car belonging to a person named Piyush Sutradhar was stolen from the area adjacent to Gandhighat Ramakrishna Mission. Police recovered the stolen car on Sunday night under the initiative of West District SP Kiran Kumar K. According to the incident report, on March 15, a Maruti 800 car belonging to a person named Piyush Sutradhar was stolen from the area adjacent to Gandhighat Ramakrishna Mission. After filing an FIR in this regard at West Agartala Police Station, the police of West Agartala Police Station recovered the car on Sunday night and brought to the police station under the initiative of West District Superintendent of Police Kiran Kumar K. He presented detailed information in this regard. ये 14 और 15 के रात में एक मारुति 800 चोरी हुआ था ये गांधी घाट में रामकृष्ण विद्या मंदिर के पास। तो ये हमने एक ही दिन में रिकवरी किया है। कल रात को रिकवरी हो गया है। इसमें एक आदमी अर्जुन दास 25 ईयर ओल्ड है, उसको पकड़ा है। ये राधानगर आवासन जो है उस उधर रहता है और ये गाड़ी भी रिकवरी हो गया है। प्रगति स्कूल के सामने रिकवरी हुआ है और इसके पास कुछ मास्टर की भी था। इसके घर में सर्च करने से ये सब मिला है। कब चोरी हुआ? ये 14 और 15 के नाइट में 2 बजे। क्या गाड़ी है? मारुति 800। कैसे पकड़ा? इसको हम लोगों ने, हमारे पास सीसीटीवी है और हमारा जो ERSS का सीसीटीवी है उसमें भी हम लोग देखा कि एक आदमी स्कूटी से जा रहा था। तो ये तो मतलब वेटरन्स हो रहे हैं, तो इसको ट्रैक करते हुए हम लोग आवासन में गए तो इसने कन्फेस किया और उसके बाद दिखाया कि गाड़ी कहाँ पे है, रिकवरी हो गया। मालिक का मालिक क्या नाम? मालिक का नाम मालिक का नाम वो मालिक भी आ रहा है अभी। आपको लगता है उसके साथ दूसरा भी कोई है? ये क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है? मतलब अभी हम लोग इसको रिमांड में लेके आएंगे। इसके मतलब ऐसे लग रहा है जैसे मास्टर कीज है, ये और भी चोरी किया होगा, तो रिमांड में लेके आने से भी पता चलेगा। सर उसका एलिगेशन है कोई पहली बार नहीं, ये पहले भी छोटा मोटा चोर किया है। इस पर तो दिन रात चोरी का असर बढ़ रहा है, तो इसमें क्या बोलना चाहिए? नहीं, इसलिए तो हम लोग ये इतना जल्दी रिकवरी किया है और पेट्रोलिंग आप जैसे देख रहे हैं बहुत सारा बढ़ गया है। अभी एक्स्ट्रा फोर्सेस भी मिला है और हम लोग भी बहुत ही मतलब ज़्यादा हम लोग अभी ये नाकास एक्टिवेट कर दिया है और ये चोरी प्रिवेंट करने के लिए जो स्टेप्स लेना है सभी ले लिया है। तो आशा करता हूँ नहीं होना चाहिए, तो फिर भी अगर हो गया तो रिकवरी बहुत जल्द से जल्द करते हैं। सर कुछ दिन पहले प्रतापगढ़ एरिया में 2 गवर्नमेंट डाकती हुआ था, उसका मैं बोल रहा हूँ ये 2 बार जो ऑलरेडी उसका प्रोग्रेस हो रहा है। ये मतलब थोड़ा थोड़ा आया है, मैं अभी बता नहीं सकते क्योंकि ये तो अभी भी वो लोग बाहर है, इसलिए तो डिटेल्स शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन प्रोग्रेस हो रहा है। ये वो कर रहा हूँ। ठीक सर, इसके ऊपर कितने केस है? इसके ऊपर पुराना केस है। 2 केसेस है। 2 केसेस। अभी इलेक्शन तो आ रहा है, पुलिस को जो रात में नाइट जो पेट्रोलिंग होता है गोली में नहीं घुसता है ये? नहीं, वो आप मैं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप लोगों ने कुछ उठाया था, इसके बारे में हम लोगों ने ये सीरियसली लिया है और अभी डिटेल गली गली में भी हम लोग अभी पेट्रोलिंग करवाएंगे। ऐसा नहीं है, ऑलरेडी कर रहे थे, फिर भी अभी और बढ़ा दे रहे हैं। नहीं सर, आप लोग तो सेंट्रल फोर्स लेके मेन रोड से पेट्रोलिंग कर रहे हैं, नहीं, में तो नहीं जाता है। नहीं, आप सिर्फ टाउन में देखा है। कल एक्चुअली हमारा 7 जगह पे पेट्रोलिंग हुआ था। आपने सिर्फ मेरा कवर किया है, लेकिन हर जगह STPO सब कर रहे हैं, गली गली में कर रहे हैं। आज भी अभी एक निकला है, अभी मैं खुद जा रहा हूँ, अभी एक बॉर्डर साइड हम लोग करें। In the end, the vehicle was handed over to its rightful owner. Piyush Sutradhar, the owner of the vehicle, was grateful for having his stolen car back. Reporter Pranav from Agartala, Chini Khorang. A merchant was hit by a scooty and seriously injured. This incident took place in Kamanchomani area, Agartala. However, the police failed to catch the scooty driver. The number of accident cases has been increasing in the state. Again, a merchant was hit by a scooty and seriously injured. Incident took place in Kamanchomani area in the capital Agartala. After the incident, the fire service was informed.
The injured merchant was taken to Agartala GB hospital immediately after the news was informed by the fire service. আমরা তো ডিউটি করে ওই দিকটা হ্যাঁ ওই এদিকটা এসে তোরাই এদিক ওখানে তারপর আমরা কাজ করলাম আর কি বাইকে বাড়ি দিছে বাইক চুরি স্কুটি কি ধরা পড়ছে না আমরা দেখি না তো আমরা দোকান দিয়ে আইলাম ওখানে খাইলে তো এখানে ফুটতি আর কিনে পুরান ফুটতি আর বই সই সব কিনে আর ওই রায় তো সেখানে বই এটা এডিলি ওখান দিয়ে তাই নিতে সারাটা দেখছি তাই নিতে তাদের খোলা মায়া আছে তো মনপুর আছে মায়া বাড়ি গাড়ি বাড়ি দিছে বাইক বলে বাড়ি দেওয়া বলা যায় আমরা তো দেখছি না আমরা করে দিয়া Later, after the incident, the family members of the injured merchant arrived at the incident place. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. Governor Indrasena Reddy Nalu attended the first executive committee meeting of Tripura State Organic Farmer Development Agency on Monday. The concerned department officials were present along with the governor on this day. मगर बेबी कॉर्न का सीड अलग होता है अलग बेबी कॉर्न का अलग सीड है स्वीट कॉर्न का अलग सीड है ये अभी ये बच्चे Governor Indrasena Reddy Nalu visited Edinagar Agricultural Research Center on Monday. He is happy to visit this center, learn about various agricultural crops including paddy of the research center. The concerned officials were with him. Besides visiting the research center, he also attended the first executive committee meeting of Tripura State Organic Farmer Development Agency. He is aware of different things and talked to the concerned agricultural officers. While speaking to the reporters, Governor said if a country wants to move forward, its agricultural research must also continue. Otherwise, it will stand in one place. ने कोई भी देश आगे जाने का है तो उनका रिसर्च उसके साथ साथ भोग बहुत आगे सोच के चलने का है, नहीं तो वो स्टैंड स्टिल उधर ही रहेगा। अभी त्रिपुरा स्टेट में फार्मर्स के कन्वीनियंट के लिए ये रिसर्च स्टेशन बना है। ये रिसर्च स्टेशन लास्ट 70 ईयर्स से अलग अलग किस्म के जो सीड के हिसाब से चलते हैं एग्रीकल्चर का, वो चल रहे। पहला इन लोग आम फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए जो बेसिक सीड है वो लेके आके उसको डेवलप करके उसको फिर फाउंडेशन सीड पे लेके आके फाउंडेशन सीड सोसाइटीज़ को और केंद्रीय विद्या वो विकास केंद्र उनको देके और फार्मर प्रोग्रेसिव फार्मर्स को देके उनके पास मॉनिटरिंग करके सीड लेते हैं। वो सीड लेके फिर उसको सर्टिफाइड करके आम पब्लिक को बेचने का काम गवर्नमेंट कर रहे। ये अच्छा चीज़ है और उसमें नया प्रोडक्ट के लिए सीड नया रिसर्च के लिए मैं बोला हूँ, वो उस लाइन पे है। बहुत खुशी है, रिसर्च का फॉर्म वगैरह देखें अच्छा चल रहे हैं। However, it is known that some irregularities were also caught during the governor's visit. Reporter Pranav from Agartala, Chini Khorang. The cow of Narayan Rudrapal was stolen from the cattle house on Sunday night in Lankamara area in the capital Agartala. Cow owner Narayan Rudrapal said that on Sunday night he woke up suddenly after hearing the scream of the cow from the cattle house. However, before he could reach the cattle house, all the cows were stolen from there. Later, after he could not search the cow, he went to the BSF camp and complained about the incident. Narayan Rudrapal. বাড়ি Lankamara. কি হয়েছে ঘটনাটা কোন তো ঘটনা গুরু এই জায়গা পুরো বলতে বাইরে দেখি একটা জঙ্গল আর একটা জায়গা খাইছি না বড় গুরু মানে বিএসএফ তারা দেয় না। আচ্ছা আচ্ছা তারা কি পাহারা আগে পাহারা দেন দিত আপনি কেমনে কোন যে তারা পাহারা দেন না তার ডিউটি দেয় না। আচ্ছা আচ্ছা Bureau Report, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nations, keep watching Chini Khorang.
মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। পানি সারে গা সারে পামাগা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়, সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা।